ko wila no norona belak na hambai tini norona ring mani me reason okha norak sai mano lai thangja 12 tarigo pura haste ganangoi strike ongmani no tuyui aboni pore o demand mankha khane pura hayo tipra hayong ganangoi no haste ganangoi no baji berlai mani tong thongja mani kaisa jaga to tok tanoi aba tanoi superstar samungla hai masalaka jung nukha video ro viral okha social media ko bangma boroni reaction bo phaiga jung salsa nasinka binupar saraswati puja thangka jung tini press meet khlaika jung salsa aboni baino nasinka je boot hoite যে সরকার প্রেস মিনিস্টার কাছে প্রেস মিট খালি সামানি পাওয়ার হইতে বুট হইতে কোনো অফিসিয়াল নোটিশ দিয়ে ফাই কিন্তু আনফরচুনেটলি বুটনি সিমি তামসা জরাতে স্টিল কোনো ধরনের নোটিশ ফাইয়া খত ইট রাইটিং অন তো ওয়ান ওয়ান সংসা ক সং টিএসইউ সে পুইলা বাংলাতে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইনানি বাগৈ যাতে দীর্ঘদিন চলি ফাইমানি বামফ্রন্ট সরকারনি গুরুত্ব ইতিহাস जों ব্যাখ্যা খাইনানি থাঙ্গিয়া যত সিও আবো কিন্তু जों দীর্ঘদিন টিএসইউ নি ডিমান্ড না তুই দীর্ঘ বছর রোমানতে বাংলা চাইনিজ খরব বাইনে চলি ফাইমানি আবা আচমসা খাইই জাস্ট পলিটিক্যাল স্ক্রিপ্টেড ড্রামা আবা কাইসা ত্রিপুরানি বরং নুখা 12 তারিখ পিকচার ক্লিয়ার কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি তাই কলেছে পলিটিক্যাল নো পার্টি নো চুবানা বাইতা মখলা কানরা ক্লিয়ার নুখা जों টিএসইউ নো পুইলা 1 ফেব্রুয়ারি ও গঠন নুমানি পরে जों টিবিএসসি বোর্ডনি থানে ডেপুটেশন লিখা পুতসনা সাকা जों आबहाय खलायनाय होनो आबनि परे जों नुखा गोबां मावथारावनो रिंखा फेगबासिनि टीएसयू नो एकबारनि बायखनो बोर्ड सभापति जों रिंजाकिया जे नरंनि वानसुमुक तामो कि जों टीएसयू पुइलानि सिमे आबनि बाय जबा खलायखनो बोर्ड सभापति जों तांगि रिंजाकिया मते बेलेनो वानसुमानि को निश्चय जगह कोनो दाल में कुछ काला तंगनाय नो एक्चुअली दाल में कुछ काला या पूरा दाल से काला है से पूरा दाल से कसम जे नुमानि ता जे कंडीशन ताबो किन्तु 12 तारिखनि जे स्ट्राइक नो नुगुइ जों साका जों टीएसयू पूरा क्लियरली साका जों डिमांड ना सपोर्ट खायो किंतु ओ पोजीशन जरागा जों स्ट्राइक ना सपोर्ट खाया नि जों साका जों क्लियरली सिनि स्टेटमेंट जों रिखा ओ जरागा जों बसागै ता मनखा आचमसा हर मिनिस्टार तामानि साइरिका या जों रोमान और बांग्ला स्क्रिप्ट आगेर मतनि थाकबे आगेर मते मानि तामो जे आसु कुदुंमा बसर रुमि चलि फाइबेन इनका आरो कताल तामो मानखा आसु तंथलायनानि तामो तो विश्रामगंज हाय जागा जम्पी फिल जागा जम्पिया कामी हाय जागा मानखा अपने बाजी सकलायलाय सुपरस्टार हाय गान तामलायलाय मोसालाय इ आबो सिनि बागैनो मानखा सिनि चबानि बागैसो मानखा अरे आबो त आगेबो दंगले आगेनि सिमिनो साला दंगले हिका बाहायके नरमनि बागै मानखाबा आबो आगेनि सिमिसो दंगो जों आबो हाय ड्रामा नुखा 2018 टिप्रालेन्डनि मुं सागै बाजी सकलायखा चालनायखा इ टिप्रालेन्ड मानखा हनै 2023 नि परे जों नुखा इंटरलोकेटेड नि बागै बाजी सकलायनायखा जों आगरतला रग पारा रग 2024 तम थाका रोमान स्क्रिप्ट मानखाबो हनै बाजी सकलायलाय सिनि टिप्रा सारना इमोशनली ब्लैकमेल खालायदोंखा तो आबो हाय तो मानखै जों नुजोगै दंखा जेटा टोटली जों टीएसयू आबनो कन्डेम खायो कारण एक मास मात्र एग्जाम वो एक मास आगेनि सिमी जों साइमानो क्वेश्चन अलरेडी पेपर रेडी होइथो किन्तु एक मास आगे तामनि बागै सानानि बागै कारण निनि जति अब स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा जति अंगिया हके कायसा बदल जे बीजेपी आरएसएस बरनि नाहाबो हिंदी हिंदुस्तान बर कोनो दिन फानो सिनि त्रिपुरा सरकारनि हामक्राय नाया अब पुरोपुरि भाबे बीजेपी नि जे चाल पॉलिटिकल जे ड्रामा अब पुरोपुरि पिक्चर क्लियर होय थाका अन्यान्य जरागा जों जति नुखाना नरक जति स्ट्राइक अंके अब हाय अंके बरनि पुलिस मालखु मथर नायरो लामा मां नखर पुलिस लाठी चार्ज दिसाइरो किंतु 12 तारिख जे स्ट्राइक अंखा कोनो मालखुम करे लामा बीएमएस हंदी आलका बरने ऑर्गेनाइजेशन हंदी पुलिस टियासारा नाइमांग से तो ऑब्वियसली अब तो त्रिपुरानि बरनो बुझी थाका बले जे आरो बुझि जराते स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा सनि तो अब हाय कंडीशन जों नुगि दंखा ते कैसे कगंखा ओ जगाव कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अंखा स्टूडेंट रमनि बागै कक सानानै किंतु अनफॉर्चुनेटली ओ स्ट्राइक नि दिनो मंगिया कामी हाय गोबांमा एरिया रह क्लास 9 नि एग्जाम चलि दङ 1 घंटा हाय पेपर सुइया 1 घंटा पेपर सुइ बरनो स्कूल सिमी जोर जबरदस्ती खाइना जाका अब बाहाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि बागै से हामक्राय खायो के तामनि बागै तिनी गोबांमा रों सुरनाय रक तिनी स्कॉलरशिप पाइया गोबांमा रों यूजीसी नि गाइड अनुसार एसटी एससी नि ओबीसी नि रिजर्वेशन बात खाय बुको आबनो तुइतो नरक थाइसाफोरनो कक साया एडीसी नि अंडर तिनी प्राय 1633 हाई स्कूल दङ ओ जागा तिनी 160 टा हाय मात्र सिंगल वन टीचर एकजन टीचर प्राय 50% स्कूल हेडमास्टर बुको आबनो तुइतो नरक स्ट्राइक खाया तामनि बागै नरक एके ओ कायसा ओ इशुनो तुइको नरक स्ट्राइक खायताव
abno tui ke norok tangai khlaya rung shurunai rongni jong jalo tui ke norok tang khlaya abno tui to norok kaisa kono kok saina yes norok sabo je edisio rang kore phan kore kintu norok to sakable edisio rang kore rang maya hingke jong kobong tuyui khenta tuyui bisna tuyui mantri roni nok ganara thai thonai hani koijon MDC EM thangai minister ni nok ganara thangai gate ganara thangai kobong tuyui bisna tuyui thukaba nukhade norok nabo to clearly jono norok jesu khana sui musu khuni comment khai na mano but sini TSU ni abkhai jong stand clear jong sini kokbor basa develop ni bagai ja ja darkar jong maine fikaba jong ke boni political emotional doi jong thungnani naya ta kaisa last ko 2015 সালে MBB ইউনিভার্সিটি অংখা ও জায়গা সিনি দীর্ঘদিন লড়াই সিনি TSU ni ও জায়গা kokbor MA সাবজেক্ট চালু খাইনা বাgai থাংনাই বিশিনি সিমি ফাইনাই বিশিনি সিমি মেবি ও জায়গা kokbor মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালানো জানাই aboni bagai jong belana khatungjak karon sini dirgodini sini je democracy ni movement TSU ni ase painai sini chomba abo fulfill awnani thangui tongo aboni bagai jong belai khana khatungjak jong abo sanani musugo je phainai march masni 1 tarik 2 tarik TBSC ni madhyamik ta kuchuk madhyamik ni exam shuru ongnai te tinini simi CBSC ni exam shuru ongnai ও এক্সাম যাতে সুষ্ঠুভাবে অনাইতই আবার রাজ্য সরকার নি থানি রিকোয়েস্ট খানে কোন ধরনের যাতে স্টুডেন্ট রকম পলিটিক্যাল বাই যাতে তা খবনানি অংথ যাতে বরনি রংসুর কাহাম অংথ আবনক আপিল খানে তাই লুকরং না আবনক কয়নাই যে তাবুক যে ভাবে ক্রেডিট নালাই তংলাই মানে জংসে খায় জংসে পুইলা খায় পুইলা সাবো তামো খায়কা নরকিসা চেরি নাইদি তাবো স্মার্ট যোগ ইন্টারনেট যোগ গুগল হাফনে যত রতুই মানা না আবনক কয়নাই কোনো খুঞ্জু তঙ বুকুং তঙ মকল তঙ জাজনি বখরক তঙ নিজনি মকল বাই নাইদি নিজনি বখরক খুঞ্জু বাই খানাদি নিজনি বখরক বাই বাংশুদি বুইনি কক বাই